देख ये पावर टिलर से कुशर पेरा होचे आगर जुगे हल फानी कर लोग पेरुले यहाँ पावर टिलर से कुशर पेरा हो पावर टिलर तार तार जाऊे आटा कुशर धरऊ घना आगर घना आजकल मेसीन को चलू घना आगोटे एंता काठर घना बड़ा महंगा पड़ा से बेले लोग घिनी भी कर दाम पड़ा घना जेन मन पैसा थी घना घिनी पड़े बाहर चालू दुकान सर चली पावर टिलर देखुन के केन्ता कुशर पेरा होजे पावर टिलर जे तार तार चलुचे এটা বলদ ফোনা লাগুলা 40,000 60,000 দেইকি হল ঘিনা লাগুলা পুরা প্যান সবু দেব এইটা খালি ডিজেল টিকে ওভারলে স্টার্ট মারলে হেলা দেখো এইটা হচ্ছেন এটা এই এরিয়ার বড় চাষী আমার রামা বাবু তাকর যা জিনিস বলবো পাইবর পଣା সংক্রান্তি দিন এনকে কন্টাক্ট করছিব তাকর ফোন নম্বর দেবি পଣା সংক্রান্তি দিনে কন্টাক্ট করছিব যেতে পনা মিল বলব তাকর ন মিলবা গলা পনা সংক্রান্তি বড়া ভিড় পড়িলে ওবার পনা নেবার কি এটা কুচের বের হচ্ছে তাকর নম্বর 1 চাষি এটা সকালু ভেড়ি বিকি আইছন অধা কুইন্টাল ভেড়ি বিকি আইছন এটা কুচের করুছন তাকর পারি বুঝ আজকালের চাষ সব যন্ত্রতেই হচ্ছে प्राकृतिक सौंदर्य भरा जगह यहाँ केनता कुचेर पेरा होजे खरार भाज नहीं पड़बार इठाने बेलगुड़ा जब कुचेर पेरुले भी इन खरा खुरी झौ जुआ नहीं मारे हेड़की बढ़िया जगह है ऋषि आश्रम लेका है देखो पावर टिलर तार चलते बिना ड्राइवर तो चैनल के सब्सक्राइब लाइक करबे और शेयर करबे और पणा संक्रांति दिन सोर रखी थे फोन नंबर देवे इनके आए पणा निश्चय पाइबे जनता पणा बोलबे हमता धोप कुशेरटा लाल कुशेरटा जनता पणा बोलबे हमता पणा मिलवा और बाकी नोट तो सस्ता भी मिलवा रहे धन्यवाद।